next wave of technology, artificial intelligence, machine learning is incredibly powerful. It's developing very, very quickly, and it's going to change everybody's jobs. If we just sit still and just think that we can continue to do what we're doing today, a lot of that work is going to be automated away. Machines are going to do that work. If that human, that broker in the insurance world, is using smart technology to be really on top of what they need to be on top of, then there is still a role for that person to provide human service, real customer service. El Estado ha sacado muchas licitaciones de obra y eso hace que necesiten un seguro de caución. El mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato, eso ha crecido muchísimo. En el asesoramiento del productor en general en los seguros es fundamental y en caución es clave. ...1949-2019... 70 años. Instituto del Seguro de Entre Ríos. Con solvencia y proyección. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Hoy un invitado de lujo, un invitado internacional porque aprovechamos la visita a la Argentina de Ben Pring, quien es vicepresidente de Cognizant, una consultora tecnológica líder a nivel global, una persona que ha escrito diferentes libros y es autor de bestsellers premiados internacionalmente y se autodefine como futurista. Y sobre eso justamente vamos a hablar, el futuro del mercado laboral. El último título del libro es ¿qué haremos cuando las máquinas hagan todo? Eso justamente le preguntamos y también un poco lo que será el impacto de la inteligencia artificial en general y en particular también dentro del mercado asegurador, un mercado que sabemos que hoy 2 de cada 3 pólizas pasan por un productor de seguros. Justamente le preguntamos sobre el futuro de la intermediación en esta ola digital que rige actualmente en el mercado y va a regir sobre todo a futuro. Y también un poco los hábitos de consumo. Antes eran los baby boomers, después la generación X, generación Y, los millennials y a futuro los centennials. ¿Qué esperar de los hábitos de consumo? ¿Qué pasa por la mente del consumidor y en particular del asegurado? Un programa imperdible en un mano a mano con Ben Pring. No, that's really one of the biggest questions everybody has to figure out in the next few years. This next wave of technology, artificial intelligence, machine learning is incredibly powerful. It's developing very, very quickly, and it's going to change everybody's job. Everybody watching this interview now, in the next 10 years, if they look back at, now, the way they work then will be very, very different. So machine learning is this incredible force that we all have to master. We have to figure out how we integrate it into the work we do. We have to figure out how it creates the next type of work that we do. Because if we just sit still and just think that we can continue to do what we're doing today,
The reality is that a lot of that work is going to be automated away. Machines are going to do that work. And it's going to be difficult for you as an individual or you, the company you work within, to continue to be competitive. Mm-hmm. If the machine can do the processing of a mortgage application much more quickly than a person can do it, then it's obvious that the machine is going to do that. So figuring out how you leverage and use these tools is really the great opportunity and the great challenge. And we don't think that it's necessarily as hard as some people think. A lot of people, their sort of minds explode and they think, oh my God, there's no way I can continue to put food on the table for my family. There's no way I can continue to have a career. But that's not true. The number one thing is to start paying attention. And the number two thing is to start learning how you can use the tools that are emerging. And as I say, that's not as hard as it seems. There are lots of websites now where you can learn the technology, or you can begin to learn how to deploy the technology. And that's really the smart thing that everybody should be doing in the next few years, to integrate this technology into the work that they do. Well, no, it is beginning to impact every aspect of work. I mean, and life, really. If you think about talking to Siri or Alexa, that's all AI in the background driving that. If you use an app like Waze or Google Maps to navigate around the city, again, that's AI. And that technology is now beginning to come into big businesses as well. In the insurance world, as an example, the claims, the insurance claims are increasingly, there's AI and machine learning in some of the systems that are doing approvals or denials of an insurance claim. In the way that the customer interface is being created and modernized, again, for an individual to make that claim, there's lots of examples where machine learning is speeding up that process, making that process more attractive to us as an individual user of that. And again, you can see example after example of that in every industry, in every part of the world. This is sort of a technology that's been around a long time, but now has exploded and it's beginning to find its way into every aspect of the work that we all do. But I think there's a great opportunity for businesses, individuals in Argentina, in other developing parts of the world, to what we might call leapfrog, make a step function, a real improvement, a real kind of leap forward, if you like. And the perfect example to think about that, the perfect country to think about that, is China. You know, a generation ago, China was a very poor country, very underdeveloped country. They've deployed technology into many aspects of what they do, and now they're becoming a very sophisticated and very advanced country. And I think looking at that, looking at the way that they've embraced technology, not being scared of it, not thinking that's not for us, that's just for the English or the Americans, but embracing that, that is the way forward for countries all around the world. The president of Russia said recently, Vladimir Putin said recently, that the country that controls AI will control the world. And so that's the sort of arms race, if you like, the next arms race around this technology. And I think every country needs to play in that arms race, because otherwise you're going to sort of drift further and further behind the countries and the companies that are using these technologies. So this tension between the systems, the machines, and the value that individuals, humans, can provide. And so if you look at travel agents, if you look at insurance brokers in the States, they've kind of gone away. There is a counter argument, there's a different argument though that we're beginning to see and beginning to talk about, that actually people want to interact with people. And I think if those people, those insurance brokers, can begin to sort of up their game, get to the next level of what they do, then there is still a role for the individual, the human being, to help another human being. I'll give you an example of this. I travel a lot in my business, and there's all sorts of apps to book travel in my company and personally, but I still like using a travel agent. I still like phoning up a person and saying, this is what I need, give me the options.
because it's quicker than me having to go through all the systems myself. And also I feel reassured that that person is probably getting the better deal than I could, even using the system. So I think there's a tension and there's a relationship between humans and machines. If that human, that broker in the insurance world, is using smart technology to be really on top of what they need to be on top of, to understand the options that I as the customer want, then there is still a role for that person to provide human service, real customer service. And I think to a lot of people, even young people, that will still be attractive. I don't think the notion that the market goes 100% direct and 100% machine-based, I don't think that's how it's really going to play out. No, I mean, the insurance around cyber is one of the biggest opportunities for insurance companies around the world. Everything that we talk about in building the future of work, in digital transformation, all rests on those environments being secure. And clearly they're not at the moment. Hacking, state-sponsored hacking, individual black hat-based hacking is a huge problem. And as we inject smart IoT technology into buildings, into houses, into cars, I mean, that's very, very risky. So the insurance implications of that are huge. The cyber insurance is still a kind of frontier. Even in developed countries like America, that's still an immature business. But there's huge opportunity there, and any insurance company and the people that work in that company should really be orientating themselves towards operating within that world. There's a lovely quote from an American CEO of a cloud storage company called Box. This is a guy called Aaron Levy, very smart guy. He said that if you want a job for the next 10 years, work in IT, but if you want a job forever, work in cyber. Because it's such a big issue, such a big problem, and there's going to create huge opportunity for people to develop AI solutions, to develop insurance solutions. There's a huge opportunity in that area. There's IoT, everything becoming smart, throwing off data that can allow you to predict situations. That's clearly a very, very big deal, and the insurance industry has really only scratched the surface of that. I mean, you can imagine the insurance industry in 20 years' time looking very, very different commercially, because the whole nature of the actuarial pool is changing. Shared risk and predicting bad things within a shared pool, that's a model that's been around 500 years, but it's based on very limited information. We're now creating a marketplace where we have a lot of information, bioinformation from your sensor, your shoes are getting smart, your contact lenses will be smart. We're building up what we call a code halo, this individual picture of who you are and what your insurance requirements are. And that'll all be resting on data, IoT, AI to analyze these huge volumes of data. It'll all be running on a cloud platform. That's the sort of future of work, the architecture of the environment, the technology environment. And again, an insurance company that's not progressing on that journey, it's like a Formula One racing car built 30 years ago trying to compete with a car built last year. You just can't do it. So that's the constant treadmill, the escalator we're on to continue to deploy these technologies to continue to be competitive. I have 2 kids, teenagers at home, and I call them my future of work focus group. I just look at how they're living, and you think that my son will have the FIFA on a big screen. He'll be watching Netflix on a laptop, and then he'll be Instagramming on his phone. And those 3 screens, it seems crazy to old people like me, but that's how young people are living now, multitasking across all of these environments. And in a few years' time, those people will be in businesses, they'll be in working. So we've written a lot about how executives in big businesses who are themselves middle-aged have a very complicated job to do, because
They've got to build solutions, and this is entirely appropriate for insurance company. An insurance company has to build a solution for a 20-year-old, and if you're a 50-year-old executive and you're writing the checks, you've got to be able to divorce your mind from your heart. You've got to be able to say, this solution isn't for me. I'm not building the solution for me. I'm building it for a 20-year-old. So that's a real issue that big businesses have to work through and think through. And it's easy to talk about, it's very hard to do. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUS Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. Así nació mi confianza en la nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la nueva. Yo también confío en la nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. ¿De dónde sos? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué hacemos esta pregunta? Nosotros somos de acá, como vos. Ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, aprendiendo los mismos valores. Se trata de saber de esfuerzos, de trabajo duro, de saber que nadie te regala nada, pero que la tierra todo lo da. Que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Acá, creímos que hacer trayectoria era posible, y hace 60 años construimos la nuestra. Llegó el momento de que crees la tuya. Nativa Seguros. Impulsamos tus valores. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Último bloque de 100% seguro. Bueno, ya hablamos del futuro, es hora también de hablar del presente, nuestro habitual bloque de cultura aseguradora presentado por APAS. En este caso es el turno de hablar de caución, un ramo muy pero muy importante. Para ello convocamos a Francisco Farina, quien es productor y también es integrante de APAS Jóvenes, es director de todocauciones.com y nos referimos justamente a lo que es y explica en términos básicos qué es una caución, las diferentes coberturas disponibles, también obviamente en particular la caución para alquiler, es un tema muy pero muy importante para los individuos, no solamente para las empresas, también claves a la hora de elegir una compañía de seguros y en particular la importancia que tiene el productor asesor de seguros puntualmente en lo que es el ramo caución. Bueno, el seguro de caución nosotros le llamamos que es un seguro de un triángulo, porque interviene en tres partes. Una parte que es una persona física o jurídica que necesita, por ejemplo, hacer un trabajo. Después está otra parte, que es una persona física o jurídica que necesita que le hagan un trabajo y entre ellos hay un contrato, ¿sí? En ese contrato va a estar la compañía de seguros que va a garantizarle a quien necesita que le hagan un trabajo cualquier incumplimiento, ¿sí? De ese proveedor, de quien necesita que le hagan el contrato. Ante un incumplimiento, la compañía de seguros va a respaldar las penalidades de acuerdo a los montos estipulados en ese contrato que han firmado esas partes. Bueno, tenemos básicamente dividido en dos los ramos de caución. Dividido en dos porque uno va a estar enfocado más a la persona como individuo y otro más a la persona jurídica
como empresas. ¿Sí? La persona como individuo puede ser que necesiten un seguro de caución comercial o de alquiler particular. ¿Sí? Y para empresas, por lo general, piden para cumplimientos de contrato, anticipo financiero, para aduanas, para importación y exportación, judiciales como IGJ, cautelar, una contracautela. Las que más se están dando fueron las que tienen que ver con las licitaciones. El Estado ha sacado muchas licitaciones de obra pública, y eso hizo que las empresas empiecen a participar de esas licitaciones. Eso hace que necesiten un seguro de caución. Seguro de caución de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato. Eso ha crecido muchísimo. Ahora se estancó, ¿sí? En estos últimos meses bajó bastante porque bueno, decidieron acortar el gasto público. Lo que yo recomiendo, primero que vean la trayectoria de esa compañía, ¿sí? Después la ductilidad y las facilidades que tengan al momento de pedir la documentación por parte de la compañía, que la compañía no pida tanta documentación innecesaria, ¿sí? Y también que es fundamental que el productor asesor de su confianza los ayude a elegir esa compañía, a mejorar las tasas, ¿sí? Eso es fundamental también. Pero hay muchas opciones hoy en el mercado. Hoy, mira, tenemos 187 compañías de seguros en Argentina, de las cuales 60 son compañías que brindan seguros de caución y 8 son monorrámicas. En el mundo somos el segundo país en cuanto a ofrecimiento por parte de compañías de seguros de caución, ¿sí? O sea, somos el segundo país con más oferta en compañías de seguro de caución. Hoy, ¿cómo está el mercado de caución para alquiler, en particular para individuos? Bueno, mira, ahí tenemos varias ofertas en el mercado. Lo que yo les recomiendo a la gente es que busque, ¿sí?, las diferentes compañías que hay y las opciones que brindan. Que no se queden solamente con la publicidad de una compañía y que vayan a esa. Averigüen, consulten con su productor asesor, que es fundamental, ¿sí? Porque hay veces que se ofrece un seguro de caución que es muy económico, ¿sí? Y se puede conseguir muy fácilmente, ¿sí? El costo promedio es de aproximadamente el 7% del costo promedio mensual del alquiler. ¿Sí? Ese es el costo, para que tengan un costo de referencia. Bien, perfecto. ¿Y en cuanto a los requisitos? Requisitos, bueno, depende de la compañía, van a tener más o menos requisitos. Que estén en relación de dependencia, que presenten los últimos 2 o 3 recibos de sueldo, no necesitan una contragarantía para presentar, sino justamente están presentando el recibo de sueldo como garantía de que van a pagar el seguro de caución. ¿Y tiene que haber una figura de un garante? No necesariamente. Bien, no hace falta. En el asesoramiento del productor en general en los seguros es fundamental y en caución es clave. ¿Por qué? Porque va a permitir tanto a su cliente, el proveedor del trabajo que van a hacer, ¿sí?, le va a permitir conseguir una compañía aseguradora dentro del mercado que hay, mejorar las tasas, ¿sí?, y además conseguir la mejor documentación. Por ejemplo, me ha tocado a veces que viene el proveedor y me dice que necesita un seguro de caución para este contrato. Y yo cuando analizo el contrato veo que tiene cláusulas que nada tienen que ver con el contrato, referentes al seguro. Entonces hay veces que por desconocimiento por parte de la empresa copian y pegan cláusulas que si el productor las analiza, las ve, le puede dar claridad a ese contrato y despejar ciertas cosas que no corresponden, y así el proveedor puede manejarse mejor dentro de lo que él puede hacer para el trabajo que la compañía va a asegurar. Bueno, un programa realmente muy completo, hablando un poco del futuro, hablando un poco de cultura aseguradora, algo que es muy importante de cara a la sociedad y también de cara al mercado. Y hablando del mercado, hay que decir, un aviso parroquial, que ya tenemos fecha y lugar confirmados para la próxima edición del Congreso Regional de Seguros que organizamos todos los años en una ciudad del interior del país. En este caso, el turno de Rosario. Atención, el 3 de septiembre estaremos en el Centro de Convenciones Puerto Norte, un lugar realmente muy, pero muy lindo. Unas 500 personas esperamos para un evento que ya es un clásico del interior del país. El Congreso Regional de Seguros, en breve, todo para poder inscribirse. Una jornada única donde reunimos a todo el mundo asegurador. Por lo pronto nos esperamos en Rosario el 3 de septiembre y el próximo viernes, acá como de costumbre, por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau.